Rasabi itu national highway ekta ase. To itia to gari to chharbi manubi pera bole like nathaka ho jase. Ji holibi kam to start hobole asolibi ami phapna to tangor sab khambrabi iku kam kura nai bile phapna ti aya ase. Welcome to Forward Nagaland News. Itia apni khan sai ase age jabole Nagaland khobor. Itia ami khan Shamodor headquarter district te ase. Shamodor district te agina ase. Aro Shamodor district te ekta rasta idu line slide kurigena idu ami khan sai ase visual apni dikhai di ase. Itu to hole alap deri hoishino honai ta khan kidia bia hoshi idu ami khan thik pa to na jane yate manokon yate citizen khan ase ya chairman khan ase aro yate senior citizen khan bi yate ase ta khan gi huti sabo ekta duta kotha to kiniga hogina idu bia hoshi nole to idia tak government pra bi ki response ase idu ami khan ta khan ge ekta duta holibi huti na ta khan ge information loi sabo rasta bia hodo hole to kiman deri hoshi na nole to kita bra idu bia hogina ase. Acha itu rasta bia hua tu last year July 16 day itu landslide kirigena aha itu bra aji dak itu amakan rasta to bon kirigena ahi ase. Matlab last year bra itu acha to itia tak iku government bra bi iku response to dia nai na idia tak to na itia government khan tu any stop department da aigena sai ase bole bi kam tu idia tak still come to granai. Acha to itu rasta bia hwalde kimon kor nishna bia gurgina ase. Itu khor bia hwa dole amakan eti 4ta 5ta nishna khor bia hoise to itu ami ward chairman ase inbi sector laga do ami tangor sab khan ki bi ani gena dikha di inega ase public iman tok baya ase Tifel district ase Shamod district ase to majodi naga jungul rakha to aro landslide naga hojena aro rasta naga pon hojena highway pon hojena iman thunuk manu hobi kife manu hobi aha ja kuribele iman tok bajana kure bohe ase do government ji kolebi itu to iku na kwan sina aro bhabna tibi nahe to inaga thakile manu public to kinaga thakibo itu bra itu to joldi rasta to khuli dile bana dile bishi phal hobo pilgina idu jana diase Government bra by chance bra idu kor bia kura khan idu khan gi compensation holibi ini kiba ekta motop holibi dishina dia nai Olebi du tuta du dishola ole gunba du dia nai. acha kunma gi dishe kunma gi dia nai idia tak to itu rasta bra kimon district nishina cover kure idu highway 202 ase idu to itu laga rasta bra kimon district nishina cover kure Itu rasta bra itu cover kura do Kifer district aro itu Tunuk town aro Bungro itu sob itu bra Khima bi itu bra short bra jai itu sob rasta do itu block regina ase aro itu jaga block ra do sob nimede bishi itu loss ase de gogina itu bi jani di ase to hole itu rasta do hole do block kura do bishi deri hoshi to itu ki free jabole rasta jabole laga to inga do ajikali gari to yade to par guru bole to kotha nai manubi jabole digdar ase to alternative rasta asena nai yade ki free inga jabole rasta alternative rasta asena nai Acha etia rasta do itu highway do block regina etia itu rasta block rishe aro Sigla road itu bi town laga do Sigla road bi itu bia hoy jase aro etia manu etia berado ke fer chado itu town de jayega na town brai do Shamodor village fali bra jayega na ke fer de jase bole bi du itu do rasta do alag ase itu national highway national maintain kurigena bole dibo lage aro itu do town laga road ase enega itu town laga road bra enega berado itu do showroom laga ase itu bra garment bra bi itu joldi itu to maintain kuri digena itu national highway do free bra manu public transportation do thik rakhi di she gole do phala ase aro 18 DCB aise aro DCB aigena sai dise aro tabi aigena edo
landslide khan ki said igena jashe goi bolebe edu ektin darbabi edu gotha amar dujimbi gotha goise aro tarbi ami set phalibradu ki edu do gori diase bolebi edu public khan brabi edu do aro organization khan brabi edu do complaint dibo lage aro advertisement dibo lage goi gena goise edu bacho de do aro public forum khan aro ki organization khan brabi edu complaint do aro ki edu dekha dishola bolebi eta tak still action nai edu bra parise gulu do eta tak to highway national highway do charigena aro samurur town de jagen aro village falibra edu secular road bra rodon road bra berado edu do biase bole edu national highway do edu free rakigena transportation tik rakidi sigulu kiman phal aro amakan nimidi aro edu kamen bi do phalobana gi aro public kan nimidi transportation free bra rakhado phalobana gi edu amakan laga as a buster ami ajikali amar edu khor notun banabra ami ajikali edu landslide gira jaga de ami bohi ase aro kiman ahi ase aro disaster department kan bi ahi ase aro landslide laga student kan bi aigena segena je aro ki sob manu aigena edu look rogena jai ami darkhan logo bi goi thage joldi edu kiba guru de gena edu do joldi action loi shiglo do phalase de goise edu bra achi apne kan ahdu ekdum khushi ba ase de aro achi samudo debi enika edu news karni aro ki amakan samudo debi aigena amni kan edu information carmen logo bungchai di bole nimide enika hadu I think this is the first time for in this landslide ja karni achi first time aigena edu ki media kan aigena edu ki public kan logo introduce kura aro ki hudia do achi first time ase edu ra ekdum khushi ba ase de edu moramra achi abnar dujon ahadu action lobona gi aro action lo dibole aro achi abnar dujon aigena achi enika side igena enika kiba gura do kamen brabi edu ঠিক ইদু sabra do step loi disiglo do kiman bhal hobo koigena apnar dujimbi edu request kore ase acha thank you aro idia edu ami kan laga chairman ase yade sector laga to rasta bia hwa do lido apni kan ba gwani sina idia to 2 sal hoya ase to idia tak government bra bi eko response positive response to nai to itu karne apni bra bi idia to public laga side pra noli do idu sangmodor laga citizen আপনি ইদু সিটিজেন লাগা সাইড ব্রা কি মেসেজ দিবলে মন আছে গভর্নমেন্ট কে কি কবলে মন আছে আমি কবলে থাকা দলে আমি ওয়ার্ড চেয়ারম্যান আছে পাবলিক আমার লাগা পাবলিক প্রা খোর সব ভাঙা দি আছে সব ল্যান্ডস্লাইড প্রা লই যায় আছে ইতুদু ও মেম্বরা কিনগা কুকেনা সাবাচি পুরে আছে তো আপনি খামবি কইনা না কই তো আমি কই আমি দলে ডাঙর সাউ খানগে সামুদ্রদে DCOB, STOB, ACB सबके इनका कथा तो घुरे होलिबे दाखान प्रकाम घुरे ना घुरे होलिबे आमी गदले सब तो गसे तो पब्लिक खानबा तो मोजे रास करे तो दु हिसाब प्रा मोबी डांगर सब खानगे जायगा ना गय होलिबे डांगर सब खानबा बे काम घुरे ना घुरे इदु 2 साल यासे काम घुरे से बिले होले तो इदु बार दोले जी होलिबे काम तो स्टार्ट होबले असलिबे आमी फपना तो डांगर सब खानबा बे इकु काम कुरा नाय बिले फबनति आयासे इदुबरा आछि आपन दुजन आहाबरा इदु किनगा कुरले होबो किनगा कुरगना काम तु होबो इदु तो काम कुरु दिले फाल होबो ना कि बिले गना आमी इमान तक जाने दियासे थैंक यू सो मच तो इता आमी गन गोवानिसिना आरो विजुअल दिखाई दियानिसिना रास्ता बियादोले तो बिसि देरी होसे होलिबि इतिया तक तो इमान कंडीशन बिया होलिबि गवर्नमेंट ब्राबि बालब्रा नसाइना से इदुब्रा इदिया ता खनब्रा गोवानिसिना the citizen kan bra gwanisina itu rasta do ole do joldi banai dile bi sibalo kile mane itu rasta do highway ase aro 202 ase highway mokok chung twinsang shangmador aro kipri itu district cover kore goy to itu bra itu mano tinda charta district cover kora laga do mano to kimon tuk pai ase goina thagi ase goina ami khan bi itu bhabana guri dibo lage ine ogena ভাল ব্রা সাই দিলে জলদি সাই দিছে কলে তো বেশি ভাল হবো কইনা তা খান ব্রা বি গইছে আর ইদুলা উপরতে ইদু আমি খান ব্রা বি আপনি খান গে ইদু মুরম ব্রা আথরি দি নলি তো গভর্নমেন্ট ব্রা মুরম ব্রা যদি ইদু সাই দিলে বেশি ভাল হবো কইনা ইদু বি একটা জানাই দি আছে তো আজি লাগা নিউজ তো ইয়াদি ব্রা খতম কৰি দেব মই রিপোর্টার ইয়াংখামসে উইথ মাই ক্যামেরা পারসন জিরিদো